जय जगन्नाथ बंधुगण वेलकम टू द बुलारी। तो आज आम बाहरी पड़ू खायापी कौटी गौरी आम पहुँची गलु गौरी ढाबा। ओ हीरो भाया लगुच कौन कहे आपंकर ये चश्मा पिंधार राज कौन राज किसी ना गोटे खुशी चिकेन चिली चिकेन खाइब तुम किटू तुम पुनियान कौन आज कौन खाइब आज भात को मटन तो कौन खाइब रसु कौन खाइब यही फेर सीधे हम हंसटा दे लक्ष्य द्वारा पानी पी अधा पेट फुल कर सब खा दुनिया अच्छा सब बस पड़ी बिजी बसन मोबाइल पूरा तड़कू कौन मुँह आमर खाली भात आसी जाए मटनटा आसूसी दीपक सार चैटिंग कर झील सहित मेन पिला जी पार्टी स्पॉन्सर कर मटन गोटे पनीर पकोड़ा पकोड़ा खाइल केमती लगे नई कर पनीर पकोड़ा खाइल केमती लगे भाई मो सजेशन तुम खाइबा तुत्ता पता मत भल लगे भाई भाई तोरी टिके दबो पिलाकर खाइबा आसीनी भाई आम खाइबा अधा मटन सारी सारे मटन विश्व क्लास किंतु कौन कर से आज खाई पारनी बहुत शांत अच्छी भात कार लगे बोर्ड नहीं जो खाए बाइट देखा बोले खाए बर्तमान आम पुड़ा मटन समस्त निज निज सर्व कर बर्तमान खाऊँ आम सब खाया पिया सरीगला भाई मुझे खाऊ जन छाड़ी सब खाई सारे सब वेट कर मसला कोल्ड ड्रिंक खाई सारे सीधे बर्तमान खाई गला खाई बस रहोडी भाई डिस्कशन चलो सीरियस डिस्कशन प्रेम व्यापार हाई विषय गोटे प्रस्ताव आई प्रेम व्यापार दीपक बाबूंगर टाइम है जाऊनु अर्जी बोली कहूँ
ଭାଇ କଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ କହିଯାଉନି କହୁଛୁ କଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ହାଇ କି କହି ତମ ଗାଁରେ ପେପ୍ସି ପିଉଥିଲା ନା କଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ କହୁଛୁ ନା ରେ ପେପ୍ସି ପିଉଛୁ ତମ ବେଡା ଗାଁରେ ଆମର ତ ତମର ଆମ ଜାଣିବା ତମେ କଣ ପାଣିରେ କିସ ପାଣିରେ ପିଇ ଦଉଛ ତମ ଗୋଟେ ମଟନ ଖାଇଛ କେବେ ଆମେ ତ ମେ ଦିଗଟା ତ ଲାଗିଲା ମେଣ୍ଡି କୁଟରା ଏ ଯୋଉ ଘୁଷିରି ଘୁଷିରି ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜଣା ପଡୁଛି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଧରୁଛି ଆଉ ତତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପିଲା ଧରୁଛି ନାଇଁ ରେ ତତେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଧରୁଛି ଦୁନିଆର ପିଲା ଧରୁଛି ତତେ ବିଲେ ହୋଟେଲରେ ଧରା ପଡିଛି ଜଣା ପଡୁଛି କମା ନାହିଁ ତମ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ତୋର ଯୋଉ ବାଳ ଏଟା କୋଉ ବାଳ ନଷ୍ଟ କରି ବାଳ ଥିଲା ମୋ ଦେଖି ଆପଡ଼ା ଖୋଲୁନୁ ବାଳ ଥିଲା ମୋର 1997 ମସିହାରେ ଏରେ ବାଳ କହିଦେ ରାଉତ ରେ ଇଏ କଣ ଲିକ୍ସ ପିଇବ ତ ଲାଇଫରେ ପିଇଥିଲ ହଁ ବେଡା ଗାଁ କଣ ଲିକ୍ସ ବିକ୍ରି ହଉଛି କି ତମର ଲାଇନ ଅଛି କି କଣ ଆମେ ଖାଲି ହାଇ କି ରଖୁଛୁ ତମର ଗୋଟେ ଅଛି କି ଲାଇନ ଅଛି ଏପଟେ କଣ ଲିକ୍ସ ପିଇବା ପାଇଁ ତମ ପଟେ ସ୍କ୍ୱାଚ୍ ପାଣି ପିଉଛ ପୁଅ ପାଣି ସ୍କ୍ୱାଚ୍ ପାଣି ପିଉଛ এটা কোন ড্রিঙ্কস করে পাঁচটা পিয়ে কোন ড্রিঙ্কস তো ভাই যেটা খুদি গুলা ফুকির তো তার ভাই কি ভাই হাই সাই দিদি পগাও শুয়ে দেব আজ মিনিমাম 1000 টাকা ধরে दो आर्टिस्ट কাকি বুঝো আগে কি আর সিবি লাগা দাও দিও कॉन्टेंट आमिस আরসি লাগা দিও आरसी बिला को अपडेट दे दियो ভিডিও নাম ধরে না आरसी बिला মজা না ভিডিও এই সালো প্রবলেম লিখো यो दा ये दा स्टोर दे ना ना इधर मु भी ना इधर ठीक है बर्तमान सब पीबारे पूरा व्यस्त डाटा अब खाओ बोलो कौन करिवो बोली बोली पिउजी हारी जाओ कथा बार्ता करो हैला सब खाई पी बाहरी गले एई पिला दे जाओ खाए में थैंक यू फॉर दिस ट्रीट थैंक यू खाଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ କଣ ପାନ ଚୁବେଇଲଣି ତମେ ସାର୍ ଜଣେ ପାନ ନାଇଁ ଭାଇ ପାନ ମହୁରୀ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଦେଲା ଖାଇବା ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ଦେଇଥିଲା ସିद्धେଶ୍ୱର ମାଝୀ ଖାଇବା କେମିତି ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଣ ଖାଇଲ ତମେ ପନିର ଖାଇଲୁ ନାନ ଖାଇଲୁ ଦୁଳ ଭାଇ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମେ କିଛି କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା କଣ ଖାଇଲ କଣ ଖାଇଲ ଆରେ ଭେଜ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଘରକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।